संयोजक पहुंचू आम स्वागत और अभिनंदन रखु एवं रक्तदाता मान उत्साहित कर आशा करुच्ची जे आपण मानकर साहाय्य आपण मानकर सहयोग निश्चित भावे आम सफलतार शिखर में पहुँचापी जाऊे आम जाऊँ छता किंतु बहुत बाकी अच्छी कारण आसंता मसरे हम स्वास्थ्य शिविर तापर आम गोटे बड़ पाहाच को जाऊँ गोटे सुवर्णजयंती महोत्सव ता पूर्व आम जितनी बाट आगे आ पछुक फेरबानी तो ना आगू आगे बढ़ापी उद्यम जाऊँ गोटे गोटे पाहाच आज अतिक्रम कर चलीचे प्रथम आम स्कूल पुरातन छात्र यानी कि पूर्वतन परिचालना कमिटीर संपादक ध्रुवचरण महांती पुतुरा विजय महांती द्वारा आमे प्रथम यही बालकृष्ण प्रतिमूर्ति में माल्यार्पण कर कार्यक्रम को आरंभ करूँ से कार्यक्रम धीरे धीरे रही कोरोनार प्रकोप सबू विच्छुरित हो जाइथिबा भली ए कार्यक्रम विच्छुरित होइथिला आम मानकर साथी पुरातन छात्र जन्मेजय बेहेरांकर मृत्युर एक शोक सभार मृत्युर श्मशान ग्रहण करिथिबा शेष बन्हेरु पुणी 500 तलु आम आरंभ कलु से सुवर्ण जयंती कार्यक्रम को आगे नापी प्रथम पर्याय आम वृक्षरोपण रखीलु से सफल हेलु द्वितीय पर्याय वृक्षरोपण कार्यक्रम कर सफल हो आज प्रायतः मु अनुभव करुच्ची आपण मान सहयोग पुरातन विद्यार्थी परिषद प्रत्येक सभ्य अक्लांत परिश्रम सहयोग प्रेरणा सदिच्छा आम मान वर्तमान 70 रु क्रॉस करिचे 50 वर्ष पूर्ति उपलक्षे 50 यूनिट रक्त संग्रह करने को उद्देश्य नहीं आज 70 रे पहुंचीचे निश्चित भाव 300 विशिष्ट संख्यार पहुंचा बोली आशा करुचे परवर्ती कार्यक्रम आम आग को जाइए नवेम्बर 27 तारीख में एक मेगा स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम पुरातन विद्यार्थी परिषद द्वारा आहुत अच्छी यही कार्यक्रम जो विद्यालय को आम पाठ पढ़ी आज ठिया हाँवाई सक्षम होते से विद्यालय अंचल प्रत्येक जनसाधारण स्वास्थ्य सेवा जोगाई मागणा स्वास्थ्य सेवा शिविर कार्यक्रम आयोजन होती परवर्ती पर्याय शेष पर्याय को जीवु डिसेम्बर 14 और 15 कार्यक्रम ताकू परवर्ती समय यानी कि नवेम्बर 27 तारीख में घोषणा करा प्रच्छद पट्टी दायित्व ना तुम्हें प्रच्छद पट्टी मुख्य उद्देश्य आज कार्यक्रम विषय आपण मैंने 70 लोकंकर जीवन बंचई किसी नहीं आगामी दिन में प्रथम आप वृक्षारोपण कार्य करते यही कार्यक्रम बहुत आजिकार वृक्षारोपण करवा सरकार आम जो वृक्षारोपण कार्य करता भी गोटे महत्व कार्य जहाँ मोर सान भाई गौतम दास कहले नवेम्बर 27 तारीख से जो स्वास्थ्य
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କରିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଅନନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ପୁରାତନ ବିଦ୍ୟାರ್ಥୀ ପରିଷଦର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀକୁ କେମିତି ସୁଚାରୁରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ ଏହା ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ କାମ ହୋଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ବିଜୟ, ଆପଣଙ୍କର ସୁପରାମର୍ଶ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଉ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଲା, କେବଳ ଶରୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଲୋକଙ୍କର ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହଯୋଗ। ବଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ସାନ ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ ଯେତିକି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥିଲୁ ବାଳକୃଷ୍ଣ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜିଗ୍ନିପୁରର ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଚାଲିଛି। ଆୟୋଜକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରାତନ ବିଦ୍ୟାರ್ಥୀ ପରିଷଦର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। ଯାହା ହେଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 70 ଜଣ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଇସାରିଲେଣି, ଆହୁରି ବି ବ୍ଲଡ଼ ଦିଆଯିବା ଚାଲିଛି। ଖୁସିର କଥା ଟିକି ଟିକି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଯେଉଁ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆଜି ଉପନୀତ ହେଇଛେ ଏବଂ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଜୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, ଏତେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳି ଯାଇଛି। ଯଦିଓ ଟିକେ ଭଟ୍ଟା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ନିରାଶତା ଆସିଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ପୁଣି ଆମ ମନରେ ଜୁହାର ଉଠିଛି ଏବଂ ସେ ଜୁହାର ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆହୁରି ସଫଳତା ବୋଧେ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଶା ରଖୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଭଳି ସହଯୋଗ ଉପସ୍ଥିତି ସମସ୍ତଙ୍କର କାମନା କରୁଛି ଏବଂ ଆଜି ସକାଳୁ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ। କେବଳ ଆମର ଯେତିକ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲୁ ଏବଂ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଳ୍ପ କେତେ ଜଣ ଆମର ଥିଲେ, ଆମେ ଟିକେ ହତୋତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ଦେଖି ଆମର ମନୋବଳ ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀକୁ ତାର ଶୀର୍ଷ ସୀମାରେ ଆମେ ନେଇ ପହଞ୍ଚି ଦେଇପାରିବା। ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରି ମୁଁ ରହୁଛି। ସରଜ ଯେହେତୁ ଆମ ସହିତ ପୁରାତନ ବିଦ୍ୟାರ್ಥୀ ପରିଷଦ ସହିତ ପ୍ରତିନିଧି ଜଡ଼ିତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ବାଦର ପ୍ରତିନିଧି ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ବାଟକୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ଆହୁରି କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବା ତା ଉପରେ ଟିକେ ଆମେ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବାକୁ ଆଶା କରୁ। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ଭାଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମର ବିଦ୍ୟାರ್ಥୀ ପରିଷଦ ଯେଉଁ ପୁରାତନ ବିଦ୍ୟାರ್ಥୀ ପରିଷଦ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଏଠି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ 4 ଜଣ 5 ଜଣ ଆମେ ମାତ୍ର ଏଠିକି ଆସିଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭାଇ କାହ୍ନୁ ପଣ୍ଡା, ତାକୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଯାହା ହଉ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା ଯେ ଆମେ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଥମ 71 ମସିହାରେ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲୁ ଏବଂ 1975 ମସିହାରେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲୁ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲୁ। ଆମେ 15 ଜଣ ପାସ୍ କରିଥିଲୁ, 12 ଜଣ ଏବଂ ଆଉ 3 ଜଣ ମଧ୍ୟ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପାସ୍ କରିଯାଇଥିଲେ। ଯାହା ହଉ ଆମେ ଏତେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ ହେଇ ମଧ୍ୟ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଢୁକି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେ ଆମର ମୋ ପୁଅ ବୟସର ଯିଏକି ସେ କାହ୍ନୁ ପଣ୍ଡା, ସେ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଯେ ମୋର ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ମୋର ଅତି ଅନ୍ତର୍ଗ ବନ୍ଧୁ ବିଜୟ ବେଦାନ୍ତ, ଆମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ସେ କହିଲେ, କହିଲା ଆରେ ଭାଇ ଆମେ ଗୋଟେ କରିବା ଦାଦା, ଆଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ 50 ବର୍ଷ ହେଇଯାଉଛି। ଯାହା ହଉ ତାରି କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମର ମନୋବଳ ହେଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକି ଏକାଠି ବସିଲୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଲା ଏବଂ ସୁଚାରୁରୂପେ ପ୍ରଥମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଗୌରବର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଯାହାଫଳରେ କି କରୋନା ପ୍ରବେଶ କଲା ଏବଂ କରୋନା ପରେ ଆମେ ସ୍ଥଗିତ ଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ବାଦଲ କହିଲାଣି, ଯାହାଫଳରେ କି ପୁଣି ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଏବଂ କାମନା ଏଇଭଳି ରହିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ
एवं डिसेम्बर पूर्णांग आम पूर्ण करूँ बोल आशा करूँ ताहा सुचारू रूपे परिचालित हम ये विद्यार्थी परिषद तरफ आज गोटे कार्यक्रम मुख्य दायित्व था स्वास्थ्य कमिटी जो अध्यक्ष चंदन राउत मो सोना भाई से अनुरोध कर रखिए और आगामी जो अक्टोबर 27 स्वास्थ्य कमिटी का कार्यक्रम रही जो मेगा हेल्थ कैंप ता विषय में संक्षिप्त अभिभाषण था आज रक्तदान शिविर में समस्त मोर गुरुजन मानक मोर नमस्कार और मोर छोट छोट भाई मानक मोर स्नेह और श्रद्धा। आज ये प्रोग्रामटा एते दूर सक्सेस हो पारुची आम समस्त साहाय्य सहयोग रही आज ये गोटे महत् काम आम ये करूँ जहाँ को अन्य मानने आमको गोटे एग्जाम्पल सदृश ने तो एत बड़ आयोजन बहुत कम समय भितर अरेंजमेंट कराई आम भाविचु यही आमर गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन बहुत भल आकार आम पालन करवा समस्त सहयोगटा रोचे आगे फिजिकाली प्रेजेंस आम मान भर रही आम आउ टे डेभलप कर तो आज ये प्रोग्राम रे प्राय 100 यूनिट कलेक्शन हम बोली आम विश्वास अच्छे देखा जाऊ जगन्नाथ कृपा आज यदि 100 कलेक्शन हो जाए तो आमर गोटे मेगा अचिवमेंट हम बोली आम भावुँ आउपाई बहुत एससीबी मेडिकल कॉलेज सब स्टाफ आमको साहाय्य सहयोग कर नेक्स्ट प्रोग्राम हूँ मेगा माने हेल्थ कैंपेन तो सहीटा बहुत बड़ा आयोजन तो आम आज जी आम समस्त जी आर विद्यार्थी परिषद जोगाजोग रही तो आम दिन दिन आचिवमेंट कर तो से रखी 4टा ग्रुप मेडिसिन आउ पेडियाट्रिक आमर गाइनिक एवं आई भी आड हो ऑर्थोपेडिक भी आड हम तो समस्त नहीं आम स्पेशलिस्ट डॉक्टर मान जोगाजोग करूँ तो समस्ते प्राय आसवर से सहमति जनई तो मेगा कैंप रे आम प्राय आम अंचल प्राय जिते गरीब धनी गरीब जहाँ भी अच्छे समस्त आम इनभाइट करूँ स्वास्थ्य परिचय सहित मागणा मेडिसिन देवाई चेष्टा चली इवन भी आखि परीक्षा करके आम मागणार चश्मा देवाई भी जोगाजोग चली देखा जाऊ आम समस्त अनुष्ठान कर्मकर्ता मान साहाय्य सहयोग आम आहरी केमी बहुत बड़ 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 प्रोग्राम कर आम समस्त सहयोग कामना कर धन्यवाद सुंदर भाव में प्रयास सफल होकर जाऊँ विषय संक्षिप्त रिपोर्ट जय जगन्नाथ समस्त प्रचेषा आज आम एड़े बड़े जगह पहुँच मोर किसी न मैंने सब आगे रखा जाऊँगी कि मो सांग जितेन्द्र सिंह से ही प्रबंधन देता सुवर्ण जयंती पालन करने से रवि दादा नारायण दादा बाबन दादा रंजन भाई एमको लेकिन प्रथम आम गोटे बैठक करें 2021 मसीहा जुलाई 1 तारिख में यार शुभ शिलान्यास कर वृक्षारोपण कर पुरातन शिक्षक द्वारा ये कार्य को अग्रसर करूँ जेहेतु कोविड मझे बस पुनर्जीवित कर धन्यवाद तार सुतराम आसुला केवल